बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम तलबा और तालबात, हमारा 30 रोज़ा अरबी ग्रामर कोर्स जारी है और 17 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। आज 18वीं क्लास है। 30 रोज़ा अरबी ग्रामर कोर्स की आज 18वीं क्लास है और 18वीं क्लास के अंदर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जिन तलबा और तालबात ने अभी शिरकत की है और साबका सबाक उन्होंने अभी तक नहीं लिए, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले साबका सबाक लीजिए, उसके बाद ये हमारे असबाक आप सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये शार्ट अरबी ग्रामर कोर्स है। तफसीली कोर्सेज़ तो हमारे होते ही रहते हैं। इस कोर्स के बाद हम 4 साला अरबी 4 साला दरस निज़ामी कोर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ये वही कोर्स है कि जो आम मदारस के अंदर 8 साल का होता है और 8 साल के अंदर एक तालिब इल्म इल्म दीन हासिल करके आलिम दीन बनता है। तो लिहाजा जो 8 साल के अंदर आलिम दीन बनता है, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये कोर्स हम अब करवाने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ समझ लें कि 4 साल का होगा और वो भी आपकी सहूलत के मुताबिक टाइम होगा कि जब आप चाहेंगे, जब आपके पास टाइम हो तो आप सबक सुन सकते हैं। पूरे हफ्ते में अगर एक दिन भी अगर आपके पास है तो एक दिन बैठ के ही आप तमाम असबाक सुन लें। ये ऑनलाइन ये असबाक मौजूद रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। अब तो बड़ा ही आसान हो गया है। सिर्फ़ आपने थोड़ा सा कदम बढ़ाना है और थोड़ा सा जनाब आपने अपने ज़ौक़ को बढ़ाना है, शौक़ को बढ़ाना है, तो इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुलते ही जाएंगे और आप आलिम दीन बन जाएंगे। इल्म दीन के नूर से आप मुनव्वर हो जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो जिन दोस्तों को दाखिला चाहिए हो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको दाखिला मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इस के ऊपर आप ज्वाइन कीजिए हमें। जी, अगर आप कॉल करना चाहते हैं, ये लें, स्ट्रीम यार्ड का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ये लें, लाइव कॉल कर सकते हैं। टिक टॉक के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पहले सबक आप समझेंगे, सबक के बाद आप अगर कोई सवाल करना हुआ तो आप इसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये किताब मैं ओपन कर लेता हूँ, तस्हीलुस सरफ़, ठीक है। ये वही किताब है कि जिसकी PDF मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर सेंड कर दी हुई है। अच्छा, ये कल सरफ़ सगीर हुई थी, सुलासी मज़ीद फ़ी का पहला बाब था, बाब इफ़ाल। तो उम्मीद है कि याद हो गई होगी आपको ये गर्दान। अगर कोई एक तालिब इल्म आ जाए और ये सरफ़ सगीर आके सुना दे तो सुबहान अल्लाह। अभी ये हमारी क्लास व्हाट्सएप के ऊपर सॉरी टिक टॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, ये 3 जगह के ऊपर बैक वक्त लाइव हो रही है। तो क्लास के बाद ये टिक टॉक वाले खसूसी तौर पे क्लास के बाद
اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ بعد میں بھی سماعت کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر یہ اسباق موجود رہیں گے۔ جی سرونٹ آف اللہ، بہت شکریہ جی، سبق توجہ سے سنیے جی، شاباش، جزاک اللہ۔ اچھا یہ گردان جب آپ کر لیتے ہیں تو اب اگلی گردان بھی آپ نے کرنی ہے، یہ والی باب تفعیل ہے، صرف یصرف تصریفاً فہو مصرف و صرف یصرف تصریفاً فذاک مصرف، لم یصرف لم یصرف لا یصرف لا یصرف لن یصرف لن یصرف لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن لا یصرفن، الامر منہ صرف لتصرف لیصرف لیصرف والنہی عنہ لا تصرف لا تصرف لا یصرف لا یصرف، والظرف منہ مصرف مصرفان مصرفات، واللال منہ ما بہ التصریف، والتفضیل منہ اشد تصریفا، وتعجب منہ ما اشد تصریفا واشدد بتصریفہ۔ تو اس کے پھر یہ نیچے مصادر کچھ دیے ہوئے ہیں، تکذیبن جٹلانا، تقدیمن آگے کرنا، تہدیمن گرانا، تعلیمن سکھانا، یہ تفعیل ان کے وزن کے اوپر یہ تمام مصادر ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی گردانیں بھی آپ کریں گے۔ جی کوکو بریانی صاحب فرما رہے ہیں جی قرآن پڑھنا آ جائے گرامر کے ساتھ تو مزہ آ جائے گا، تو 4 سالہ کورس میں داخلہ لیجئے، انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا۔ رضا کی یہ کون ہے جی؟ ہیلو ہیلو امام اسٹوڈنٹ صاحب آئے ہیں یار، یہ ٹپ ٹپ نہ کریں جی، جس کو آنا ہے سامنے آ کے میں نہ بلاک کر دوں گا، پھر اگر کوئی غلط کمنٹ کریں گے یا غلط بات کریں گے تو وہ پھر آپ بلاک ہو جائیں گے۔ مجھے یہ رومن سمجھ نہیں آتی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا لکھا ہے یہ؟ علی مرزا، علی مرزا، یار یہ کوئی اردو میں یہ بتائیے کیا یہ بندے نے یہ لکھا ہے؟ یہ مرزئی ہے کوئی، شاید مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور ہے۔ اچھا جی، بہرحال یہ گردان ہے باب تفعیل سے، تو یہ گردان اچھے طریقے سے آپ نے نکالنی ہے۔ آگے پھر آپ یہ گردان بھی کریں گے باب مفاعلہ، ٹھیک ہے، مقاتلہ، ایک دوسرے کو قتل کرنا، قاتل یقاتل مقاتلۃ فہو مقاتل، وقوتل یقاتل مقاتلۃ فذاک مقاتل، لم یقاتل لم یقاتل لا یقاتل لا یقاتل لن یقاتل لن یقاتل لا یقاتلن لا یقاتلن لا یقاتلن لا یقاتلن، الامر منہ قاتل لیقاتل لیقاتل لیقاتل، والنہی عنہ لا تقاتل لا تقاتل لا یقاتل لا یقاتل، والظرف منہ مقاتل مقاتلات مقاتلان مقاتلات، واللال منہ ما بہ المقاتلات، والتفضیل منہ اشد مقاتلۃ، والتعجب منہ ما اشد مقاتلۃ واشدد بمقاتلتہ۔ پھر نیچے یہ جو کچھ مصادر دیے ہوئے ہیں، معاتبہ ایک دوسرے کو عتاب دینا، مبادرہ جلدی کرنا، محاسبہ چھان بین کرنا، مکالمہ باہمی مکالمہ کرنا، مناظرہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مناظرہ بھی اسی باب سے ہے، ٹھیک ہے۔
مقابلہ تو ہو گیا نا، بلکہ مقابلہ بھی کر لیں، اوپر ہے مقاتلہ، مقابلہ بھی کر لیں آپ۔ تو بہرحال جی یہ آپ دو باب ہو گئے۔ اب ایک اور باب بھی آپ کریں گے، یہ والا باب تفاعل، تقبل، قبول کرنا، تقبلا یتقبل تقبلا فہو متقبل وتقبل یتقبل تقبلا فذاک متقبل لم یتقبل لم یتقبل لا یتقبل لا یتقبل لن یتقبل لن یتقبل لا یتقبلن لا یتقبلن لا یتقبلن لا یتقبلن الامر منہ تقبل لی تتقبل لی یتقبل لی یتقبل والنہی عنہ لا تتقبل لا تتقبل لا یتقبل لا یتقبل والظرف منہ متقبل متقبلان متقبلات واللال منہ ما بہ التقبل تقبل والتفضیل منہ اشد تقبلا والتعجب منہ ما اشد تقبلا واشدد بتقبلہ۔ تو یہ سارا آپ کریں گے۔ 3 گردانیں ہو گئی ہیں، ویسے تو گردان ایک بھی اگر آپ کر لیں تو یہ ساری آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک گردان بھی اگر صحیح طریقے سے آ گئی آپ کو تو بقایا تو تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ گردانیں ہیں، تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو یہ آ جائیں گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ علم صرف ہے، علم صرف ہے یہ، اور اس کے اندر سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا، اس میں رٹا ہوتا ہے، رٹا لگانا ہے آپ نے۔ پی ایس ساؤتھ صاحب آئے ہیں، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ۔ ظفر رضوی صاحب آئے ہیں، ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ۔ آپ لوگ کال کاٹیے، دوبارہ کال کیجئے، مائک اور کیمرے کو الاؤ کیجئے۔ وہ آپ سے پوچھتا ہے جب آپ سٹریم یارڈ کے اوپر آتے ہیں نا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی مائک اور کیمرے کو الاؤ کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، آپ اس کو اصل میں الاؤ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے یہ ڈیوائسز ناٹ کنیکٹڈ آتا ہے۔ تو ایسے میں آپ کو کال پہ نہیں لے سکتا جب تک آپ اس پورے پروسیس سے گزر کے نہ آئیں۔ ابھی کال کاٹیے، واپس جائیے، کال کاٹیے۔ ظفر رضوی صاحب، پی ایس ساؤتھ صاحب، واپس جائیے، واپس جائیے، واپس جائیے بھائی، پی ایس ساؤتھ صاحب۔ چلو واپس جانے مشکل ہو گئے، صحیح ہو گیا۔ اچھا یار، یہ ٹک ٹاک پہ بتائیے گا کال کرنے کا بٹن شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میرے چیک کریے گا، چیک کر کے بتائیں میرے کال کا بٹن یہاں ٹک ٹاک کے اوپر شو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ صرف وہ یس نو کر کے بتا دیں گے نا، مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یعنی مجھے کال آپ کر سکیں۔ یس، ٹھیک ہو گیا۔ نیوٹرن، آج ٹھیک ہو گیا یار۔ یہ صرف ہے تو صرف کا بس اتنے کافی ہے آج سبق، کیونکہ مزید سبق اگر میں نے پڑھایا تو کام خراب ہی نہ ہو جائے یار۔ چلو آپ قرآن پاک کی طرف آ جاؤ، قرآن پاک کی طرف آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ تھوڑا سا پیچھے سے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ مستقیم کو آپ ذرا غور کریے، صراطن مستقیمن الی صراطن مستقیمن، تو یہ کوئی بتائے گا یہ کیا ہے؟ کال کرو نا یار، کال تو کریں کوئی ایک آدھ۔ یار کوئی کال تو طالب علم کرو یار، کوئی اللہ کے بندوں میں کس سے سنوں؟ نس بھج گئے ہو، انج نہ کرو یار۔ اچھا یہ بہرحال یہ موصوف صفت ہے،
صراط موصوف ہے، مستقیم صفت ہے۔ میں نے مرکب توصیفی کا سبق آپ کو پڑھایا تھا، اس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ موصوف اور صفت آپس میں 10 چیزوں میں برابر ہوتا ہے۔ تو بندہ بتائے گا وہ 10 چیزیں کون سی ہیں، 10 چیزیں کون سی ہیں موصوف اور صفت جس میں برابر ہوتا ہے؟ اچھا، نیوٹرن بھائی جی، السلام علیکم، ہیلو نیوٹرن صاحب، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو وائس دوسرے دوستوں کو آ رہی ہے ٹک ٹاک والوں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو نیوٹرن جی مبشر بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی، اب آواز آئی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی آواز سٹریم یارڈ پہ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ جلدی جلدی بات کر لیں جو کرنی ہے اگر کوئی۔ اب میں نے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جو وہ مولانا خادم صاحب کی جو ایک ویڈیو میں وہ ایک گردان کرتے ہیں بڑی مزے کی، وہ کس لفظ کی ہے اور کون سی ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں وہ یہ ہو گئی ہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ پچھلے سبق آپ ہمارے جو ہے نا وہ آپ سنیں گے، اس میں آیا ہے، پچھلے سبق آپ سنیں نا ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، یہ سابقہ 17 کلاسیں رکھی ہوئی ہیں، آج 18ویں کیا؟ کلاس ہے۔ اچھا، کیا نام بتایا چینل کا؟ ختم نبوت ٹائمز، ختم نبوت ٹائمز کے اوپر سابقہ کلاسیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ ٹھیک ہو گردان گیا، ہوئی ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، میں دیکھتا ہوں۔ ہاں وہ جی نا سارے شکریہ، اوپر شکریہ جزاک سر اوپر لینے کے لیے، پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا صراط مستقیم، تو یہ 10 چیزوں کے اندر آپس میں برابر ہے۔ وہ 10 چیزیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، معرفہ، نکرہ، تذکیر و تانیث۔ ان 10 چیزوں میں آپس میں برابر ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا کہ صراط جو ہے مذکر ہے تو مستقیم بھی مذکر ہے، صراط واحد ہے تو مستقیم بھی واحد ہے، صراط مجرور ہے تو مستقیم بھی مجرور ہے، صراط نکرہ ہے تو مستقیم بھی نکرہ ہے، تو لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہے، صراط موصوف ہے، مستقیم صفت ہے۔ اور موصوف اور صفت کا اردو ترجمہ الٹی طرف سے ہوتا ہے، الٹی جانب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم مستقیم کا ترجمہ کریں گے تو پھر ہم صراط کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں ہے نہیں لگائیں گے، ہے نہیں لگاتے، تو ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ سیدھا راستہ۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ راستہ سیدھا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ کہیں گے سیدھا راستہ۔ نئے دوست آئے ہیں جی، آ جاؤ جی، آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، ہاں جی مفتی صاحب، کیا خیریت ہے؟ شکر اللہ سنے دا جی۔ اچھا، ایک میں تو ساری گفتگو نہیں پہلے سنی ہے، جڑا نیوٹرن بندہ کہڑا یہ آیا ہویا سی، کیا سوال کر رہا سی؟ اور بھی کہ آپ اپنا سوال کریں، چھوڑیں کون کیا نہیں کر نہیں، رہا تھا، وہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے نا میرا، اس لیے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ ان کو پوچھیں، مجھے نہیں یاد رہا۔ آپ اپنا سوال کیونکہ کیجیے، یہ کلاس ہے، یہ کوئی ڈیبیٹ والی یہ سٹریم نہیں ہے، یہ اچھا، کلاس ہے بھائی۔ آپ سوال یا تو کوئی سبق سنائیے یا سبق سنیے، بس یہی ہے، یہاں سبق سننا سنانا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ سبق سن رہے ہیں آپ ابھی؟ جی جی، میں ابھی آیا ہوں، ابھی آپ کے اس میں کتنی ابھی دیر ہوئی ہے آپ کو آئے ہوئے؟ بس ابھی میں نے کہا نا آپ کی، میں نے پوری گفتگو نہیں سنی، بس یہی 1 تو منٹ ہی ہوا ہے۔ مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے، 1 منٹ ہوا ہے، 1 منٹ میں آپ کیا سمجھیں گے میرے بھائی ہیں؟ جی جو پیچھے ہماری 17 کلاسیں ہو چکی ہیں، گھنٹے گھنٹے، ڈیڑھ گھنٹے کی، وہ جی آپ جی نے سنی کوئی نہیں، آپ کو اگلے سبق کیسے سمجھ آئیں گے؟ اور آپ فرما رہے ہیں مجھے ابھی 1 منٹ ہوا ہے آئے ہوئے، 1 منٹ میں اب کیا آپ، نہ ہی تو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے،
سر نہ میں ہی میری آپ بات کو سنیں، میں میری بات سنیں مفتی صاحب، میری بات سنیں. جو بندہ آپ کے ساتھ تھا، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ کیا اس نے کیا سوال کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. جی 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 ابراہیم صاحب وہ جی کال جی آ جی گئی تھی. جی، کوئی بات نہیں. اچھا مفتی صاحب، میں کل ایک روڈ پہ گیا ہوں رات کو، صحیح ہے. اچھا جی. وہاں پہ یہی پکچر لگی ہوئی تھی، یہی نام لکھا ہوا تھا نیوٹرن. مجھے نہیں پتا ابھی یہ وہ بندہ ہے، کوئی اور آئی ڈی ہے، فیک آئی ڈی ہے، کیا ہے، صحیح ہے. ہاں، تو وہ وہ اصل بندہ میں کیا یہ کہہ رہا ہوتا تھا. ہے ابراہیم بھائی، جی یہ جی ہوتا ہے، دیکھیں میں بھی سمجھتا ہوں، جی جی میں بھی سمجھتا ہوں. اصل میں پتہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کا نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں جی. ہمارے پاس قادیانی بھی سیکھ رہے ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی، ہر ایک کے لیے یہ نہیں، آزاد ہے. قادیانی تو نہیں ہونے چاہیے مفتی صاحب، یہ اس سے تو بھائی میں آپ سے یہ اختلاف کروں گا. باقی لائیو ہے. اب جی آپ کوئی ہوں، مجھے کیا پتا آپ کیا ہیں. جی میں غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. میں صحیح. یہ کہہ رہا ہوں یہ لائیو ہے نا، لائیو کوئی بھی سنے بھائی. ہم کسی پر قدغن نہیں، لگا لائیو سکتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے، یہاں پہ آئیں ہزاروں لوگ بیٹھے سنیں آپ کو، وہ ہمیں کوئی کیا مسئلہ پتا نہیں ہے، کون لیکن کیا ہے، ہمیں کیا پتا. جی جی بالکل. لیکن کوئی سوال جب کرتا ہے، لیکن اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا ماسٹر نہیں نہیں، مائنڈ کیا ہمیں ہے، نہیں وہ پتا آگے ہونا کیا چاہیے. کرنا ہم چاہتا کوئی ہے، کس ولی وجہ. اللہ جی تھوڑی ہیں، ہم اس کے پیٹ کے اندر گھس کے دیکھیں کون کیا ہے. تو جب جی ڈیبیٹ ہوگی نا، ڈیبیٹ میں پھر ایک مزاج الگ ہوتا ہے، طریقہ کار الگ ہوتا ہے. جب یہ جی کلاس ہے تو کلاس میں ہم ٹریٹ کریں گے ایز اے اسٹوڈنٹ. صحیح. وہ آپ بھی آئیں گے تو آپ کو بھی ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اپنا بچہ جی سمجھیں گے، چھوٹا منا بچہ سمجھ کے ٹریٹ کریں گے، کوئی بھی آئے، کیونکہ یہ کلاس روم ہے. جی ہم جی ایز اے ٹیچر ہیں یہاں، اور آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، جو بھی آئے کوئی بھی آئے، تو ہم اس طریقے سے یہ آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے. جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈیبیٹ کے معاملے کچھ الگ ہوتے ہیں، الگ تھلگ ہوتے ہیں. تو یہ وہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امید ہے بات سمجھ آ جی گئی صحیح. ہوگی. ہاں جی. کوئی سوال پھر آپ تو ابھی تو نئے تشریف لائے ہیں، آپ واپس جائیے، کلاس واپسی پہ سنیے، تو پھر انشاءاللہ صحیح ہے، تعالی صحیح، اب ٹھیک ہو گیا. پھر کوئی ٹھیک ہو سوال گیا. قائم ہوا تو بتائیے گا. اچھا جی، یہ پھر ہو گیا کہ صراط مستقیم کا میں نے آپ کو بتا دیا نا. اب سوال یہ تھا کہ ان کے نیچے زیر کیوں آئی ہے. تو زیر آنے کی جو وجہ ہے نا، یہ ہے جناب، میں ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 142 کے اوپر پہنچا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہاں تو میں دکھا رہا ہوں سٹریم یارڈ کے اوپر، اور یوٹیوب کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر تو لوگوں کے سامنے سکرین ہے. تو بہرحال جی، یہ الہ حرف جر جو آیا ہے نا، اس نے زیر دی تھی صراط کو، تو صراط نے آگے زیر دے دی ہے مستقیم کو. یہ ہوا ہے اصل میں مسئلہ، یہ ماجرا یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ دیکھیے، جعلنا، جعلنا ہے. اچھا، یہ جعلنا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریے گا، توجہ توجہ میری طرف توجہ. سبحان اللہ. اچھا یار، یہ سکرین وڈی، میرر سکرین وڈی ہون کرنی ہو کنج کرنی ہے جی. یار بڑے سیاپے نے، بڑے یہ سیاپے نے. او یار وڈی سکرین کنج ہونی ہے یار. کوئی ایک سیاپا ہوئے تو پھر ٹک ٹاک دی مینوں سمجھ نہیں آتی پئی ہے کی شاید. چلو اللہ دے واسطے. اچھا جی، یہ دیکھو بھائی، یہ دیکھو جعلناکم. ٹھیک ہے. تو یہاں جو لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے یہ جعلناکم.
یہ لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا جعلنا، اور جعلنا اصل میں کیا تھا؟ وہ تھا یہ جعلا، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ٹھیک ہے، یہ جعلا۔ تو جعلا کی گردان جب پڑھیں گے، سنیے گا گردان، ابھی ٹک ٹاک پر بھی دوست آئے تھے، وہ پوچھ رہے تھے کہ گردان کیا ہوتی ہے تو کیسے پڑھتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب جیسے پڑھا کرتے تھے، وہ سن لیں۔ جعلا، جعلا، جعلو، جعلت، جعلاتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ یہ ہے، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، ہم نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، کم تمہیں۔ تو اب یہ جعلنا ایسے تھا، اس کو ایسے لکھا گیا۔ اب یہ ذرا، یہ خطاطی کا قاعدہ کلیہ ہے، اس کا قاعدہ کلیہ ہے علم خطاطی، کتابت، اس کا قاعدہ ہے کہ اس کے یہاں تھی ضمیر کم، اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ نون کو کاف کے ساتھ ملا کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں، وہ یہ چیز ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پہ الف ہے۔ الف ما قبل مفتوح جب ہو نا تو وہ کھڑے زبر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، یہ اصل میں قاعدہ ہے، وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ الف ما قبل مفتوح آ جائے، زبر آ جائے تو وہ کھڑے زبر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جعلنا، تو یہ ایک صیغہ سمجھانے کے لیے میں یہ وائٹ بورڈ کو اوپن کیے۔ اچھا بھائی، آگے قرآن پاک کی طرف آ جائیں۔ اللہ میرے اللہ، جعلنا کم امتن، ہم نے تم کو امت بنایا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سمجھنے والی چیز آگے، یہ الا ہے، الا الناسی، تو کوئی بتائے گا کہ سہیل صاحب آئے ہیں، السلام علیکم سہیل صاحب، السلام علیکم۔ سہیل صاحب کا ارادہ نہیں ہے شاید۔ یہ سٹریم یارڈ کا لنک میں نے شیئر کر دیا بھائی، اس پہ کلک کر کے آپ تشریف لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ایک دعاں دار مناظرہ ہوگا ہمارے ختم نبوت ٹائمز یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر، میں نے پہلے اس کا اعلان کر دیا ہوا ہے۔ آج کی ڈیٹ ہے، آج کی مدینہ شریف کے ٹائم 9 بجے، ابھی 8:05 ہوئے ہیں، تو 9 بجے انشاءاللہ ڈیبیٹ ہوگی قادیانی مربی کے ساتھ، تو دھواں دار ڈیبیٹ ہوگی انشاءاللہ، آج مزہ بڑا ہونا جائے، تو اس میں بھی آپ لوگوں نے شرکت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے ہمارا چینل ختم نبوت ٹائمز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ اچھا، یہ الناس کی بات کر رہا تھا، الا حرف جار ہے، الناسی یہ مجرور ہے، الا حروف، اچھا حروف جارہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں بعد کو زیر دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یکونو، تو یہ کانا یکونو، یکونو فعل مضارع معروف ہے، کانا فعل ماضی ہے، یکونو فعل مضارع ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامات مضارع 4 ہیں، ان کو حروف عطین کہتے ہیں، الف تا یا نون، تو یہ دیکھیں یا آ گئی ہے اس کے شروع میں، حروف عطین۔ جی السلام علیکم، شادیہ آئی ہیں۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ سبق سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی مفتی صاحب، میں یوٹیوب پہ سن رہی تھی، یہاں پر نا ذرا ڈیٹا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اس میں ڈبیٹ میں کیسے آ سکتے ہیں، مطلب کیسے سن سکتے ہیں؟ وہ یوٹیوب پہ ہوگی،
ख़त्म नबूवत टाइम्स चैनल के ऊपर। ये सजाद साहब आए हैं, सजाद जी, सजाद साहब हेलो। माइक म्यूट हटाइए, आपका माइक म्यूट है सजाद, सजाद अंसारी। सजाद साहब, सजाद साहब का लगता है इरादा नहीं है बात करने का। जी सुहेल साहब आप बात कर लें। यार ये बंदे कॉल तो कर लेते हैं लेकिन कॉल करके भूल जाते हैं, या मतलब बात करने का इनका इरादा नहीं होता, अल्लाह ही जानता है ये क्या मसला है इनके साथ, या ये मजाक करते हैं हमारे साथ। अच्छा ठीक है, बड़े बड़े अजीब लोग हैं भाई, बड़े बड़े अजीब लोग। अल्लाह अल्लाह सुबहान अल्लाह की मखलूक़ात है। अच्छा ये वो ये वमा जअलना, तो जअलना ये वही सीखा जो मैंने अभी आपको वाइट बोर्ड के ऊपर समझाया है, तो यहाँ पे अलग करके लिख दिया है इन्होंने, सही है। जअलनल क़िबलतल्लती। अच्छा अगले सफ़े पे आ जाएं, तो ये जो कुंता आपको नज़र आ रहा है ना काना से, ये कुंता फेल माजी मरूद सीगा वाहिद मुज़क्कर हाजिर, जैसे वो आपने पढ़ा था ना फ़ालता, फ़ालता फ़ालतुमा फ़ालतुम फ़ालती फ़ालतुमा फ़ालतू ना फ़ालतू फ़ालना, ये वो है। अच्छा ये देखिए ज़रा गौर करिए, यन कालिबू इन कालाबा यन कालिबू इन किलाबन फ़वा मुन कालिबुन, ये फ़ेल मुज़ारे मरूफ़ है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। हाँ भाई शादिया ये कौन से बाब से है? मुफ्ती साहब बाबे इफ़आल इनफियाल इनकलाब, बाबे इनफियाल से है, इन कालाबा यन हाँ जी कालिबू इनकलाबन। हाँ जी, और इसका मादा असली कौन सा है? जैसे सलासी मुजर्रद में से हाँ जी, इसके हरूफ असलिया कौन से हैं? काफ लाम बा। काफ लाम बा, शाबाश, सही है। तो ये देखिए ना अब ऐसा ऐसा पता चल रही हैं चीज़ें, आहिस्ता 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 आहिस्ता, समझ आई कि नहीं? तो ये शतरल मस्जिदिल हरामी, तो ये करोगी इसकी तरकीब, ये क्या है? तरकीब करनी है हाँ मुफ्ती जी, साहब, मस्जिद हराम, ये जो मस्जिद हराम ये मौसूफ और सिफ्त है। मस्जिद हराम मसूस सिफ्त है, वो मुरकबे तुसीफ़ी हो के क्या बनेगा? हाँ जी, शतर, शतरा फेल है। शतर जो है वो मुजाफ है, अल मस्जिद मसूफ, अल अच्छा अच्छा, हराम सिफत मसूफ अपनी सिफत से मिलके सिफ्त से मुरकबे मिलकर तुसी मुरकबे मुजाफ है। मुरकबे तुसीफ़ी हो के अच्छा मुजाफ मुरकबे लई तो हुआ, तो मुजाफ अपने मुजाफ लई से मिलकर मुरकबे इजाफी हुआ। अच्छा यहाँ पे सर्वेंट ऑफ अल्लाह साहब आए हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या सवाल है जी, क्या फरमाते हैं आप? सवाल ये है कि अभी आपने मुझे बताया कि हम सबको बताया कि आपकी एक डिबेट है कादियानियों से। जी हाँ, वो तो ये सबक के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि कभी आपने ऐसे लोगों से डिबेट की है जो
صرف قرآن کو فالو کرتے ہیں؟ صرف اور صرف سبق کے متعلق سرونٹ آف اللہ صاحب بات کرنی، سبق۔ نہیں میں بالکل آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنے آیا، میں تو صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی آپ نے کی ہے نہیں کہ نہیں وہ کی ہے؟ میں جب کبھی وہ موضوع ہوگا نا اس وقت اس کا جواب دوں گا، اس وقت سوال کریے جی گا، جی انشاءاللہ ابھی یہ میں موقع آپ کو محل نہیں ہے۔ میں آپ کو فالو کرتا ہوں انشاءاللہ، اور امید ہے کسی دن یہ موضوع آئے گا تو میں سنوں گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، یار زندہ اچھا جی، صحبت اللہ باقی۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا جی، اللہ اچھا جی، حافظ۔ یہ عمر فاروق فریاد صاحب جی۔ جی 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 سر، جی جناب، تھینکس۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے؟ شکر ہے۔ صبح بات ہو رہی تھی کہ ڈبیٹ، آج تو ہم گھوم رہے تھے ادھر ادھر سبق میں کے کہیں مل متعلق کوئی جائے۔ سوال ہے آپ کا؟ نہیں میں تو نہیں سنا سر، میں تو آج پہلا دینی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ واپس جائیے، سبق سنیے پہلے، ٹھیک پھر ہے، اوکے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ موقع محل دیکھ لیا کریں کون سی جگہ پہ آپ آئے ہیں، سوال گندم جواب چنا، موقع محل دیکھنا نہیں۔ عمر فاروق بھائی آپ واپس چلے جائیے، ٹھیک ہے سر۔ واپس چلے جائیے۔ تو موقع محل پہلے دیکھا جائے کہ بھائی میں کہاں پہ آیا ہوں، مجلس کون سی ہے۔ ہاں جی، کرکٹ کھیلنے کے لیے کیا آپ مسجد میں جائیں گے؟ اور مسجد میں وہ ادھر اپنا ایک الگ کام ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اب کسی نے نمازیں پڑھنی ہیں، مسجد پاس ہے، اس کو چھوڑ کے وہاں گراؤنڈ میں جا رہا ہے، وہ جہاں لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ چلو بھائی، ہر موقع محل ہوتا ہے، کہیں کا کیا موقع محل ہے، کسی کا جگہ کا کیا موقع محل ہے، ہر جگہ ایک ہی تو نہیں نا۔ یہ ابھی صرف کلاس ہو رہی ہے، اس کو کلاس کی حد تک ہی رہنے دیا جائے۔ ہماری طرف سے آزاد یہ کلاس ہے، کوئی بھی سنے، کوئی ہندو سکھ عیسائی یہودی قادیانی وہابی سنی شیعہ دیوبندی کوئی بھی سنے، سانوں ساڈی جانے بلا کون ہے سننے والے۔ اب کانوں پر بھی پابندی لگائیں گے کیا؟ ابھی ایک دوست آئے تھے، وہ اعتراض کر رہے تھے، نہیں انہوں سے نہیں۔ اچھا میں کہ کیوں نہیں؟ وہ کیسے فلٹر کریں گے ہم کہ نہیں ہے جڑے ہون گے نا دوجے لوگ انہوں تک ساڈی ویڈیو نہیں پہنچے گی، صرف مسلمانوں تک ہی پہنچنی ہے؟ وہ بھی کوئی طریقہ دسو نا جی۔ بس اپنا اپنا ذوق ہے نا جی، ذوق ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا، اپنے اپنے ذوق ہے۔ تو بہرحال جی ڈیبیٹ ہوگی، ڈیبیٹ کے موقع پر ہوگی۔ اب ہمارے دیکھیں تعلیم و تعلم کا مزاج کچھ الگ ہوتا ہے، ڈیبیٹ کے اندر مزاج کچھ الگ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں نا، یہ بھی ہے نا، اتنے دے چک دیو پھٹے پھر تے پالو لمے، بس یہی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اب کلاس ہے، کلاس کو کلاس کی حد تک ہی رہنے دیا جائے۔ ضمیر کیانی صاحب آئے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیانی صاحب کا مائک میوٹ ہے، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ نیچے ایک قادیانی مربی صاحب میسج کر رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی بھائی زندہ باد۔ اب یہ قادیانیوں کا بھائی وہ مرزا قادیانی کا فرزند ہے۔ اب یہ دیکھیں بات شروع ہوگی نا، اب یہ خود یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بابے بزرگوں کی دم کے اوپر پاؤں رکھو تم لوگ۔ یہ کلاس ہو رہی ہے، اب کیا میں تمہارے بابوں کی درگت بنانی شروع کر دوں یہاں پر، یا تم لوگوں کی درگت بنانی شروع کر دوں؟ پھر تم نے کہنا نہیں نہیں کام خراب ہو گیا، پھر چوں بھی تم لوگوں نے کرنا، میں نے تو نہیں بھیا۔ چل ضمیر کینی صاحب آپ موجود ہیں کہ ٹر گئے ہو کال لا کے؟ جی میں ادھر ہی ہوں، اپنا وہ قبلہ شاہ صاحب بات ہو رہی تھی آپ افغانستان کے ایک ہمارے بھائی تھے ان کے ساتھ، تو میں ان کو بتا رہا تھا جو کچھ ہو رہا ہے، تو
वो मिर्जे मिर्जे जूनियर का भी जिक्र आ गया, तो मैंने कहा यार ये ऐसा आदमी है, ये कहता है कि मैं ना मिनी घाट बनाता हूँ, कहता है कि इसका नहीं नहीं क्यानी साहब ना, क्यानी साहब नहीं, क्यानी साहब नहीं, वो सबकते ही रहना है, सबक सिर्फ सबक गर्दाना दारा बा यात्री बुदरबन फावा दारिबुन बस और कुछ नहीं। ए सबक है, सिर्फ सबक, मुनाजरा नहीं है, थे गुफ्तगू नहीं। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ना, आप फरमा रहे थे कि ये जो सबक आप पढ़ा रहे हैं, इससे जो जो डिसबिलीवर है, जो काफिर लोग हैं, वो भी सुन सकते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसमें सारी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएशन की है, सबकी मदद की है। कोई भी मुल्क हो ना, कोई भी जगह हो, सबकी मदद की है। और सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है तो विक्टोरिया को हुई है, या ये जो अंग्रेज था ना, जिसके लिए हमारे बाबा जी सदर हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने वो फतावा दिया था कि अंग्रेज को निकालना हमारे लिए लाजिम है। तो उसको बड़ी तकलीफ थी हमारे कुरान करीम से, क्योंकि यकीन करें ना कि सुनते आए हैं ना हम भी अपने बाबू से कि ये बरतानिया इतना बड़ा ताकि इसकी हुकूमत में अल्लाह के फजल पर सूरज तुलू ही नहीं होता है, सूरज निकलता ही नहीं है। और यकीन करें, ये जो डर्टी चार्ली है ना बना हुआ, इसको भी हम बता देना चाहते हैं कि ये तुम्हारा जो है ना, ये ब्रिटिश ईवल अंपायर ये खत्म हो गया है, या इसको हम खत्म कर देंगे, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं वाली भी अलग हो जाए, आयरलैंड वाली भी अलग हो जाए अपने अपने, क्योंकि वो इनके गुलाम बने हुए 4-5 बंदूकें, और उसके बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इंग्लैंड रह जाएगा, छोटी सी वेल है, और एक दो छोटी छोटी आयरलैंड है। लेकिन अभी ये इन्होंने चक्कर ये चलाया है कि लेकिन हमारे खिलाफ जैसे ये जो थी हमारी मुगलिया सल्तनत, उस पर ये काबज थे, तो इन्होंने अपना एक दीन बना डाला। ये जो मलदई कादियानी अहमदिया जो भी है, ये अंग्रेज का बनाया हुआ एक ईसाइयत का कल्ट है। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में अपना एक कल्ट बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था एंग्लिकन। तो आज उनसे पूछे तो वो तो मानते ही नहीं है, वो ईसाई भी नहीं है, वो मुल्दीन हो चुके हैं। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर मिर्जे काने पहाने शाम को अपना ईसाई बनाकर, मुलिद बनाकर, तो इन्होंने एंग्लिकन ये अहमदिया कल्ट का बुनियाद रखी, जिसकी बुनियाद वही उन्होंने काम किया जो बरतानिया वाले फरंगी करते थे, बेहयाई, यानी कि औरतों के साथ जुल्म जुल्म जुल्म, नाकाबिले बयान जुल्म। और उसके बाद यही है कि इस्लाम जो है ना, उसमें उसका बोलबाला होना है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया को इतनी बड़ी नहीं है मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों बहनों सुनने वालों, ये बहुत छोटी सी है। कौमले ज़मीन के ये समुद्र नहीं है, ये समुद्र की तह भी हमारी है, ये आसमान भी हमारा है, जितने आसमान है 7 आसमान 7 में, सबकी सब मुसलमानों की है मेरे प्यारों, सबकी सब आपकी है। एक काम कर रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोह कलम कलम लोह कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। वालेकुम सलाम। ये हमारे ज़मीर खैनी साहब बड़े बाज़ोक बुज़ुर्ग हैं, तो जब ये गुफ्तगू करते हैं अमूमी तौर पे मैं इनको बहुत कम ही रोकता हूँ, तो इनका अपना एक ज़ोक है जी। यहाँ टिकटॉक पे वकास अहमद से नाम की आईडी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए जी। मुफ्ती साहब कादियानियों के मुतल्लिक सवाल हो सकता है? नहीं जी नहीं, अभी सिर्फ सबक के मुतल्लक बात कीजिए। जी ठीक है, फिर मैं नीचे बैठ के सुनूंगा। जी जज़ाकल्लाह। अभी मैं थोड़ी देर तक मुनाजरे के लिए हाज़िर हो जाऊँगा, तो हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अभी 9 बजे मदीना शरीफ के टाइम 9 बजे, अभी 8:21 हुए हैं 21 PM। मिनट हो गए तो जी, ऐसा ही है। इंशाल्लाह 9 बजे 9 PM के ऊपर डिबेट होगी कनाडा के एक कादियानी मुरब्बी के साथ। बड़ा महान मुरब्बी है, और इसका ऐलान मैं टिकटॉक के ऊपर
तकरीबन 3-4 दिन पहले वीडियो लॉन्च कर दी थी, ठीक है, तो वो भी आपने देखी होगी। देखी है मैंने तो वो आज देखते हैं इंशाल्लाह। मुरब्बी जी क्या कहते हैं, ठीक है। जी इंशाल्लाह जी। बस यही है कि अरबी ग्रामर पर तवज्जो दीजिए, फोकस कीजिए तवज्जो, ख़ास करके जो हमारे सोशल मीडिया के डिबेटर्स हैं, जो मुकालमात करते हैं या जिनको शौक़ है मुकालमात का, या तकाबले अदयान मज़ाहब के जो स्टूडेंट हैं, तो वही इसको पहले फ़ोकस कीजिए। असल ये बेस है ये अरबी ग्रामर। ये आएगी तो आपको कुरान ग्रामेटिकली आएगा, हदीस ग्रामेटिकली आएगी, ठीक है, जुमला बंदी आएगी, तर्जुमा करने में आसानी होगी। अगर कोई गलत तर्जुमा करेगा तो उसको पकड़ना आसान हो जाएगा कि ये तो तूने डंडी मारी है, यहाँ तो ये तर्जुमा बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो फिर मज़ीद ये है कि अभी तफसीली कोर्स हम करवा रहे हैं करीब इंशाल्लाह इस 30 रोज़ा के फौरी बाद 4 साला दरस निज़ामी कोर्स, यानी मुकम्मल आलम दिन कोर्स जो होता है ना, वो इंशाल्लाह बड़ा आसान होगा, बड़ा सलीस होगा, बहुत सलीस होगा। जिसको दाखिला चाहिए वो दाखिले ओपन कर दिए। 1000 रुपया महाना फ़ीस पाकिस्तानी, 1000 रुपया महाना फ़ीस है। जिसको दाखिला चाहिए वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर लें, दाखिला जारी है। हमने कोई आसरा नहीं करना, बग़ैर वक्फा डाले हो सकता है हम क्लास शुरू कर दें। फिर आप कहेंगे जी यो शाह जी सानू दसिया ही नहीं सी, और बाद में जो फिर दाखिले लेने के लिए आएंगे हो सकता है हम दाखिला ना दें, क्योंकि क्लासें गुजर गई होती हैं, बाद में आते हैं, तो फिर कितने तुसीं तुहाडे को कवर किंज होना भाई, तो दाखिले तो पहले लैने जे ना। हुण तुहानूं वेखो महीना पहले असीं कहना शुरू कीता है, तो वो भी तुसीं दाखिला ना लवो तो फिर तुहाडी अपनी सिर पीड़ है, मेरी तो नहीं, ठीक है ना। इलम तो तुसीं हासिल करना, मैं तो भाई आलिम अलहमदुलिल्लाह, मैनूं तो आउंदियां ने जिन्ना अल्लाह ने मेरे इलम। कितनी फीस आपने बताई की है? 1000 रुपया जी, 1000 पर मंथ। ये क्यानी साहब आप भी तो माशाल्लाह में 1 साल दरसन में कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो 100 रियाल महाना फीस आप लोगों से हमने ली है, ऐसा ही है? बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये देखिए ये गवाह मौजूद हैं। तो 100 रियाल पाकिस्तानी बन रहा है तकरीबन कोई 5-6-7 हज़ार रुपया बन रहा है। तो ये तो फीस ही इतनी हमने बिल्कुल माइनर, बिल्कुल फीस गिरा दी है। तो अब भी ना कोई करे तो फिर तो भाई ਤੁਹਾਡੀ भीड़ है ना, मेरी तो नहीं है। पहले ये कहते थे नहीं जी फीस साढ़े को अफोर्ड नहीं होंगी, मैं कहा ठीक है नहीं अफोर्ड होंगी तो जाओ फिर, तो भाई हुण तो अफोर्ड होंगी जे कि नहीं, तो हुण कर लो, नहीं करना तो फिर की कर सकते जी। एक बंदा रहना ही जाहल चाहता है, वो आंदा है मैं रहना ही जाहल, रहो फिर। और दूसरे हमें जो ज़्यादातर कौम जो तंग करती है माले मुफ्त दिले बेरहम वाली, वो कहते नहीं सानू फ्री दाखला दे दिओ, तो फ्री पढ़न वाले मदरसियां च जाओ भाई, मदरसियां च उत्थे 3 टाइम तुहानू दाल रोटी भी मिलेगी बेहतरीन, ते किताबां भी देणगे फ्री मुफ्त, ते रहाइश भी मिलेगी है। वो मदरसियां च जाके पढ़ो। तो साढ़े कोल जिन्ने पढ़ना है ना कंजुल ईमान रिसर्च इंस्टीट्यूट दे ज़ेरे इहतमाम, तो वो फीस पे करके ही वो तलीम हासिल करेगा। जी विकास भाई। वकार अहमद नाम है मेरा मुफ्ती साहब। जी जी मैं अगले दिन कुछ 2 या 3 दिन पहले एक ब्रॉड ते गया सी, बिनते मरियम नां दी ब्रॉड है। हाँ ਉਹ जी ਕੋਈ ਲੁਜਨਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਥੀਇਸਟ ਟਾਈਪ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਭਾਬੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਿਊਟਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਊਟਰਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਜਦਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਗ ਨੇ ਲੋਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ
ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰੇਸ ਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋੜ ਕਿੱਲੀ 'ਚ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਪੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੈ ਸਹੀ ਹੋ ਹੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਸੱਦੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਸੱਦੋ ਜੀ, ਕਾਲ ਤੇ ਸੱਦੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਨਾ ਜਾਓ, ਮੈਂ अपनी लाइफ पर ही रहता हूँ, जिन्होंने शौक होए ना मेरी लाइफ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਮਨ ਹਾਂ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਆਈ, ਸ਼ੇਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਰਾਨ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖੋ। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा ना, मैं मतलब कोई गलत बात करने आया हूँ। आप माशाल्लाह से आलिम दीन हैं, आपके पास माशाल्लाह बहुत इल्म है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इंसान सीखता है सारी उम्र, कोई भी यहाँ पे सीखा हुआ नहीं है बिल्कुल। मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मैंने आपकी एक वीडियो। अरबी ग्रामर का सवाल यार आप मेरी भी तो सुन लो, अपनी नप के रखिए। जी जी सवाल अरबी ग्रामर है सर, एक बहुत जरूरी चीज है जो आपसे पूछनी है। अगर मैं इधर कोई जरूरी नहीं, अरबी ग्रामर का सवाल है आपका। सर अरबी ग्रामर का ही है बिल्कुल, कुरान मजीद का सवाल है मेरे। करो ग्रामर का सवाल करो, जेड़ा कुरान मजीद का जेड़े सबक हो चुके ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ डिबेट करना आए हो, पहले दसो। नहीं सर नहीं, मैं आपसे पहले बताया कि इंसान सीख रहा है। मैं एक सवाल है छोटा सा, मैं आपकी एक वीडियो देख के आया हूँ, आपकी एक वीडियो। बेटा मेरे पुत्र जी रुक जाओ, की तुसी ते मेनू तो यार मुफ्ती साहब रोला ही पा देता है तुसा। और साह लवो यार एक मिनट, मैं कहना पिया मेरी क्लासरूम है, ये सिर्फ मेरे तुलबा और तालबात वास्ते वे, होर कोई बंदा इत्थे ना आए ते नहीं ते मैं लित्तर बड़े फेरदा हुन्ना वा। आप लितर बेशक करे, लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह मुफ्ती हैं, दीन के आलिम हैं, आपको यही नहीं पता कि रब ताला कहाँ पे? आप कादियानियों से डिबेट करते हैं, आपको पता ही नहीं है आपका रब ताला कहाँ पे है। आप अपने अब्बू का पता है आपको? अब्बू किधर है आपके? मेरे को फिर सुनोगे तुसी। अस्सलाम वालेकुम सर। पता नहीं है अब्बू किथे वे? अब्बू पहले अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। तुसी अल्लाह दा पूछया जे कि अल्लाह किथे वे? अस्सलाम वालेकुम मुबशिर भाई। जी वालेकुम सलाम जी। मुबशिर भाई पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़े अरसे के बाद मैं जैसे ना इस प्लेटफॉर्म पे आपसे मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। सबसे बड़ी तो मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। और हकीकत बात है मैं आपका स्टूडेंट भी हूँ, लेकिन कभी कभी नागा भी हो जाता था क्योंकि ड्यूटी ऐसी होती है कि फिर कभी देर सवेर हो जाती थी, तो आपकी क्लासें भी काफ़ी मिस हुई हैं। और सेकंड ये कि ये आपका जो होना है मनाजरा, ये इधर ही होगा या किसी और जगह पे होगा? ये खत्म नबूवत टाइम्स पर हो रहा है। मैं कह तो रहा हूँ कि खत्म नबूवत टाइम्स यूट्यूब के चैनल को जल्द यूट्यूब पे, हाँ ठीक यूट्यूब पे होना है, ये डिबेट होगी। ओके ओके सर, ठीक तो क्लियर हो गया। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आइंदा भी जब कभी लाइव डिबेट्स हों तो आप हजरात तक उसका नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। मैं सर इनकी बड़ी मंजी ठोकता होता हूँ। आपको, मैं आपका शागिर्द हूँ, आपसे ही बहुत कुछ सीखा है मैंने। आपकी बातें सुन सुन के मैं भी इनकी बड़ी मंजी ठोकता हूँ। जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है ना, ये प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। जी सर फजूल सा है ये, अभी हो सकता है आईडी ब्लॉक हो जाए। सर जी आप मुझे यहाँ इसी वसीले से तो आप मुझे मिले हैं, यकीन करें। मैं कर रहा हूँ ये मुस्तकिल कोई हमारा प्लेटफॉर्म। हाँ जी सर, हमारा मुस्तकिल प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, ये यूट्यूब। अल्लाह आपका भला करे यूट्यूब। जी सर, ठीक तो ऐसे आरजी सा या मतलब एक बस वो है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। अभी बहरहाल माजरत के साथ हमारी ये क्लास है, डिबेट बाद में होगी। मैं आप तमामी हजरात से इजाज़त चाहता हूँ, और यहाँ स्ट्रीम यार्ड यूट्यूब के ऊपर और टिकटॉक ट्विटर के ऊपर तमाम दोस्तों से का बहुत शुक्रिया। जिन्होंने 4 साल दरस नामी कोर्स में दाखिला लेना हो, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता कर लीजिएगा ताकि आपको दाखिला दे दिया जाए। दाखिले ओपन हो गए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दाखिले ओपन हो गए हैं। जिनको दाखिला चाहिए जल्द अज जल्द दाखिला लीजिए। क्लास शुरू हो गई फिर दाखिले मैं नहीं दूंगा, मेरा ये मजाज है, समझ आई कि नहीं? तो जल्दी जल्दी दाखिला ले लो वो जिन्हें दाखिला लेना है। बहुत शुक्रिया जी, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी
स्ट्रीम यार्ड एंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर कल रहे हैं। हाँ भाई, गुलाम मुस्तफा, ख्वाजा रशीद साहब आ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि उस्ताद वबरकातुहू। मोहतरम। की हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद मोहतरम, मैं ते यूट्यूब तो ही जाके घर जाके सुनदा वां। इस टाइम ते मैं सिर्फ ड्यूटी ते बैठा हुन्ना, कोई बिल्कुल, बैड कमेंट ना मैं करे। ਉਹ YouTube ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ YouTube ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਬਕ 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 ਬਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਓਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ बार नीचे कमेंट क्या लिखा जा चुका है कि ग्रामर क्लास है ते ग्रामर क्लास या ते ग्रामर दे मुतलक सवाल करो या ग्रामर क्लास बह के सुन लो, इलम च इजाफा करो। लेकिन लोगां नूं यह चीज समझ नहीं आंदी, मुंह चुकदे ने तां नूं, मुंह चुकदे ने तां नूं। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम जी जनाब। सर जी की हाल है? ठीक हो, खैरियत है? सर मैं तुसा शायद भाई दी लैब ते सुनदा रहना। मैं शायद भाई दा दोस्त हां। तले बंदा पूछे तू कॉल ते क्यों आना चाहना। मैं सिर्फ इस कॉल ते आना चाहना कि जेह्ड़े पहले तुहाड़े ते सवाल करके गया ना, उस नूं पहले मर्जी दा जवाब दे ते बाकी सवालात बाद विच आउणगे। जी 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 जी। हाँ, अल्लाह ते तू बाद विच पहुंचना, पहले तू मर्जी दा जवाब दे दे। मैं सिर्फ इस गल दस्ते आया हूं। बंदा मैनू पूछा तले कि तू केह् सवाल करना है, मैं तुसा ਉਹ सुनदा ਨਹੀਂ रहना ਜੀ, हुन्ना ਉਹ वां। ਅੱਲਾ ਦੇ शायद भाई ਬਾਰੇ दी लैब ਜਿਹੜਾ ते सुनया ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਐਥੀਇਸਟ ਸੀ, ਦਹਿਰੀਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਦਹਿਰੀਆ ਸੀ, ਦਹਿਰੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਵਾਲ। ਐ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਦਹਿਰੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ वो अपने आप को चाहे वो मिर्जा सीनियर का स्टूडेंट कहे या मिर्जा जूनियर का स्टूडेंट कहे, वो एक अलग सिलसिला है, लेकिन है ये दहरिया, ये सवाल ही दहरियों वाला है। यस यस, राइट राइट। ये सवाल ही दहरियों वाला है जनाब। जी बाबा जी, बूटा साहब आए ने। बिना तो तू लाशा फौरी फिर मारे पेपर। बूटा साहब की हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती सलाम। साहब, है ਜਿਹੜਾ ਬਾਲੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਸਤਾਖੇ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੇ ਬੜਾ ਉਹ ਵੱਡਾ। ਨੇ ਐਥੀਇਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਉਹਦੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ। ਐਥੀਇਸਟ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਐਥੀਇਸਟ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਿਰੀਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਐਥੀਇਸਟ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਮਾਮ ਅਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖਾਲਸ ਮੁਲਹਿਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ। मुफ्ती साहब, ये एथियस्ट के पाकिस्तान के अंदर भी हैं या यूरोप कंट्री के अंदर ज्यादा? बड़े बेवा जी। अच्छा, हाँ बड़े। उस्ताद मोहतरम, मैं नीचे बैठ के अपनी ड्यूटी देना, मैनू इजाजत नहीं दियो। मैं चलना वहाँ भाई, बस मैं डिबेट की भी तैयारी करनी है, बस मैं निकलने लगा वहाँ कि क्लास से। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दे हवाले।